बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं, ये वॉइस मैसेज हमें मीरपुर ख़ास से मौसूल हुआ आज, और मैंने इनको प्रॉम्प्टली क्या जवाब दिया। खासी लंबा चौड़ी डिस्कशंस है, मुख्तलिफ है, मराहल में रिकॉर्डेड है, सोचा कि आपसे भी शेयर कर लें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जन तो मैंने लगाया तकरीबन ये नो कि भैंस कमज़ोर, और उसके लिए मैंने, और वो खाती पीती नहीं, हाँ 2 वायर मैंने 50 सीसी के इसको लगा ले, पर ट्रोडक्स मैं अभी देखता हूँ और कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गई। वो कह रहे हैं कि स्केल्टन है, उनकी तस्वीर दिखाई है, मैं इंशाल्लाह इसको देकर बिल्कुल हड्डियों का, प्लस आज लेकर आया हूँ, मैं सुबह को इंशाल्लाह हड्डियों का ढांचा। यार खातर खारी तो मैंने बहुत करता हूँ इसको, वनडे वडे में इधर उधर माशाल्लाह। ये जब से सुई है ना तब से ऐसे ऐसे हुई है। उसके बाद इसने खाना, पहले भी है शुरू से, जब बचपन में थी तब से ये खाना पीना कम ही खाती थी, लेकिन अब ये जब से हुई है ना तब से इसका यही हाल है। खाने पीने खिलाने में मैं तो बोलता हूँ ये खाए तो हम देना इसको, तो ये तो रोटी भी सूंघ सूंघ के खाती है, खिलाने का सारा मसला है इसको। वरना मेरी तो यार भैंसे की जो पार्टियां, वो उनको मैं ऐसा माशाल्लाह तैयार करता हूँ, 6 महीने 6-7 महीने में लोग मुझसे दूर दूर से मशवरा लेने आते हैं, यार आप इसको क्या देते हो, मुझे हमें भी बताओ, हमारे कटरू ऐसे नहीं होते जैसे आपके। मसला खाने का नहीं है डॉक्टर साहब, ये खाती नहीं है, ये इसलिए मैंने आपसे पूछा। यार ये खाना शुरू कर दे ना, फिर तो भले जो मर्जी खाए, दिन में सारा सारा दिन खाए, वो मसला नहीं है खाने का। खाती नहीं है ना, ये अब से 2-3 महीनों का ऐसी हो गई। इसीलिए तो हैपागन किया आपको उसका बिल्कुल एक दफा यार, ये जो आपने बताया ना, एक साथ में आप मुझे ना थोड़ा सा बता दें, जो आपने अलग अलग बताया ना, है तो एक ही साथ, लेकिन आपने उसके जो चीजें वो अलग अलग बताई, एक साथ ही आप मुझे बता दें यार, तो उसमें मुझे ये पूरा स्टॉमिक पाउडर का फार्मूला दिया, क्योंकि मेरी एक मजबूरी है, मैं एक एक करके बताता हूँ। आपका राब्ते में रहूंगा आपके साथ, को और भी मशवरा चाहिए होगा तो बहुत अब बहुत आपको इनको बताता हूँ क्या बताया। एक साथ इसलिए नहीं मैं बता सकता कि थोड़ा सा मैं कॉल जब रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो बीच में कोई कॉल आ जाती है, तो सारे का सारा मुझे डिलीट करना पड़ता है। इसलिए मैं हर एक दो फेक फिक्रा बोलने के बाद उंगली उठाता हूँ। बहरहाल अगर समझ नहीं आई तो मैं हैदर आपके पास मीरपुर खास आके हाजिर हो के तो आपको एक एक चीज समझा दूंगा। ये तो मैंने हर चीज बताई है। इंशाल्लाह अगले साल मैं आ जाऊंगा, तो आपको एक एक चीज समझाने के लिए मैं इस्लामाबाद से मीरपुर खास आपके पास हाजिर होके बैठ के तो एक एक चीज आपको समझा दूंगा। पन्ने पे लिख के मुझे तस्वीर भेज दें, ये भी आपकी मेहरबानी होगी। मीरपुर खास आएंगे आप इंशाल्लाह, फिर आपको मिल भी लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। आप लिख के आप पन्ने पे ये नुस्खा मुझे तस्वीर खींच के सेंड कर दें, मेहरबानी होगी। हाँ यार मेहरबानी होगी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो इंजेक्शन तो यार यहाँ से नहीं मिला, ट्रोडेक्स मीरपुर खास से मिलेगा। मैं तो खैर मीरपुर खास ट्रोडेक्स नहीं मिला, थोड़ा सा मीरपुर खास रहता हूँ, ले जाऊंगा 2-4 दिनों बाद मीरपुर खास, वहाँ से इंशाल्लाह ले आऊंगा। फिलहाल आप ये नुस्खा है ना, जो ये आप नुस्खा कहते हैं, नुस्खा अगर ट्रोडेक्स नहीं मिलता तो ट्रोसिड होता है, TROCID। अल्टरनेट मैंने दिया ट्रोसिड। अगर ट्रोसिड भी ना मिले तो एक होता है निट्रोजिल, निटोजिल NITOXIL, निटोजिल 34%। और इनका आप फिक्र ना करें, अगर ट्रोडेक्स ना मिले ट्रोसिड मिल जाएगा, ट्रोसिड ना मिले तो निटोजिल मिल जाएगा। और निटोजिल सस्ता भी है, ये को 250 रुपए का आपको मिल जाएगा 10 सीसी का। ये इंजेक्शन लगा लें। ट्रोडेक्स तो 6750 रुपए का है, ये सस्ते हैं। ट्रोसिड जो है 1350 रुपए का मिल जाएगा। वो आप इसमें से कोई भी हो वो ले लें और लगा दें। और जो मेरे प्रोग्राम्स देखते रहें, अगर आपको समझ ना आए दोबारा से प्रोग्राम देख के उसमें से लिख लें, जो उसमें एक दफा स्टॉमिक पाउडर का मैंने दिया, सारी चीजें उसमें से आप देख लें। देख लें। मेरा यूट्यूब चैनल पे जाएं, दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है ये अल्हम्दुलिल्लाह, एग्रीकल्चर के ऊपर, और दुनिया में इस वक्त नंबर 1 मेरा है। और मुझे आपको पता ही है, डॉक्टर पाकिस्तान में ज़राअत का डॉक्टर कदीर कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह।
اینی ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ پنے پہ لکھ کے مجھے تصویر بھیج دیں، یہ بھی وہ آپ کہتے ہیں جی پنے میں پاس آئیں گے آپ انشاءاللہ، پھر آپ یہ کو تو مل ہو بھی لیں گیا. گے، اس مسئلہ کے تو بعد کیا ہے جی؟ آپ رہا اس کے ہے بعد آپ کے چینل کا نام کیا ہے یوٹیوب پہ؟ میں نے تو ویسے ہی سرچ کیا تھا، اس میں آپ کا آیا تھا، لیکن پراپر چینل اور آپ کا میں نے سرچ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں سب سے آپ مجھے بتا دیں آپ کا چینل کا نام، چینل کا نام کیا ہے؟ سبسکرائب بھی کر لوں گا. آپ پڑھے لکھے ہیں تو میں کچھ چیزیں اور بھی بھیجتا ہوں. اگر پڑھے لکھے ہیں تو بتائیں کتنے پڑھے لکھے ہیں. ہاں جی میں نے بی ایس سی کی ہوئی ہے بی ماشاءاللہ ایس سی کیا. نسخہ کہہ رہے تھے نا کہ نسخہ، تو میں نے سمجھا شاید ان پڑھ ہے. تو آپ بھیج دیں کیا بھیجنا چاہتے ہیں. ان کو میں نے اپنا انٹرو دیا، ایک شارٹ انٹروڈکشن اپنا، جو ویڈیو ہے میری کہ میں کون ہوں، کیسے، جو اسمال اٹس اے شارٹ انٹرو. Dr. Ashraf Sahibzada, a native of Bhadar, Gujarat, is a world-renowned Pakistani agricultural scientist. Dr. Sahibzada has over 34 years of experience in national and international organizations with focus on agricultural research, extension, rural development, poverty alleviation, technology transfer, and audio-visual communication. His last assignment as a government official was working as National Technology Transfer Expert, Ministry of Food and Agriculture, یہ Pakistan. پرانی ہے. He also served as a consultant of agricultural extension and human resource development with UN and European Union. He has 384 publications on his credit, which include books, booklets, research professional papers, and articles. He established the Agricultural Technology یہ میں نے Information Bank NARC میں and PARC Kisan Helpline. He الحمدللہ. produced over 3,500 audio and 2,300 video programs. لیکن اب تو میرے جو ویڈیو Dr. Sahibzada received several awards and honors, 9,000 including Best Agricultural Scientist Federal 2005, Kisan Times Award, Best Agricultural Scientist Federal 2006, Qaid-e-Azam Gold Medal 2005, الحمدللہ Parsa Gold Medal 1995, الحمدللہ Millennium Award 2001 as head الحمدللہ of the Best Institute of NARC. الحمدللہ He was elected President Parsa for consecutive 3 terms in a row. His الحمدللہ. TV program, Kisan Time Helpline, was the most popular program among the farming community of the country and was telecast in Pakistan and over 70 countries on PTV World Daily for about 3 years. الحمدللہ. Farmers in millions all over the country benefited from this Alhamdulillah. program and got practical solutions of their day-to-day agricultural problems. He responded more than 16,000 recorded queries so far on PRC Kisan Helpline and over 1,000 queries of farmers through email. Dr. Sahibzada also established Noble Deeds Foundation, a non-profit NGO serving in technology transfer and skill enhancement of resource-poor smallholders, as they constitute 95% of the farming community in Pakistan and are key actors in bringing sustainable solutions to the challenges of tomorrow, such as how to achieve food for all, sustainable management of natural resources and biodiversity, climate change mitigation, and supply of renewable energy. Dr. Sahibzada is committed to sharing and using knowledge for innovation across scientific, institutional, and national boundaries. He is preparing and uploading video programs daily on YouTube for effective technology transfer and skill enhancement of resource-poor farmers to enable them to be self-employed and self-reliant, resulting in productivity maximization and poverty reduction. Dr. Sahibzada extends free advisory service to farmers of Pakistan as a noble deed. His helpline number is 0333-5121-879. He is currently residing in Islamabad. یہ تھا جب مجھے بیسٹ سائنٹسٹ کا ایوارڈ ملا تھا، اور یہ اس وقت کی یہ نریشن ہے جو ایوارڈ دینے سے پہلے کہا جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں. اس وقت تھوڑی ویڈیوز تھیں انہوں نے جو بتائی 3000، اب الحمدللہ 9,700 سے اوپر ہو چکی ہیں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور کنٹینیوس ایک محنت ہے. لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، میں اپنے آپ کو ریٹائر نہیں سمجھتا، اور آج لکیلی آج 17 دسمبر ہے اور میرا برتھ ڈے ہے. آج میں سمجھ لیں 17 کو الٹا کریں تو 71 بن جاتا ہے 71.
اور 71 سال کا آج ہو گیا ہوں. وہ بھی مجھے یہی پروگرام میں کر رہا تھا ریکارڈ، تو میرے بچوں نے آ کے سرپرائز دی ہے، تو دیٹ واز اے گڈ سرپرائز. اینی ہاؤ الحمدللہ یہ میں نے ان کو اس لیے انٹروڈکشن بھیجا تاکہ وہ تھوڑا، انہوں نے کہا میں BSc پڑھا ہوا ہوں، کیونکہ پہلے نسخہ کہہ رہے تھے نا، تو میں نے سمجھا شاید ان پڑھ ہیں. جب انہوں نے کہا نہیں میں پڑھا BSc ہوں، تو دین آئی سیڈ کہ آئی مسٹ سینڈ ہم سم انٹرو بھی ہے. پھر میں نے کہا چلو یار اردو کا بھی ایک میرا ایک کلپ ہے، جب مجھے بیسٹ سائنٹسٹ کا ایوارڈ ملا تھا پہلی دفعہ، تو میرا انٹرویو نشر ہوا تھا ٹی وی پہ، تو اس کے لیے انہوں نے ایک مجھے آخر میں سوال کیا تھا، اردو میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان قوم کے لیے پیغام دیں. تو میں نے وہ جو پیغام اس وقت کا تھا وہ آج کل بھی ویلڈ ہے، ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے. آپ پڑھے لکھے ہیں تو میں نہیں یہ تو ہو گیا، یہ تو نہیں، یہ جو ہے نا ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ یہ تو ہو گیا نیگیٹو والا. اب ہاں یہ تھا میرا پیغام، یہ میں نے پیغام دیا تھا قوم کو اس وقت جب آخر میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا، جس مقام پر آپ ہیں، وہ الحمدللہ آپ کا اثاثہ ہے اور ہم سب کا اثاثہ ہے. جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، وہ چاہیں گے کہ وہ آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں. پاکستانیوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ اپنا فارغ وقت ضائع مت کیجیے. یاد رکھیں وقت بہت قیمتی چیز ہے. وقت کی جنہوں نے قدر کی وہی آگے بڑھے. جو ساتھ وقت کے چلا وہ مرد ہے، جو رہ گیا وہ راستے کی گرد ہے. گرد ہے خواہ وہ آسمان پہ چڑھ جائے. اس سے بہتر ہے انسان موتی بنے، گرد نہ بنے. موتی کا کیچڑ میں ہو، موتی ہے. گرد ہے خواہ آسمان پہ چڑھ جائے. یہی میرا پیغام ہے. بہت بہت شکریہ. ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ وقت دیا اور یہ پرانا ایک باصلاحیت الحمدللہ. اس کے بعد کیا انہوں نے کہا، یہ خیر ہے نہیں ہو، یہ سارا کچھ ہو گیا. تو اب ان کو میں نے یہ الحمدللہ ہر چیز دے دی ہے، اور اللہ کرے وہ اب لکھ لیں. اب انہوں نے پھر دوبارہ سے کچھ تفصیل وہ لینی پڑی، چاہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں مجھے پھر 200 گرام. یہ میں نے پورا پھر دوبارہ سے ان کو ساری چیزیں بتائیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور ان کو لیکن اور ان کو ہاں یہ میں نے ان کو اجوائن جو یہ ایک اجوائن کو کہتے کیا ہوتی ہے، ہاں اجوائن کا بتایا کہ یہ اجوائن جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں وہ. بلکہ میں نے جیسا انڈینز بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فلاں چیز کا نام کیا ہے، فلاں کا کیا ہے، تو پھر میں ان کو الحمدللہ وہ پھر انگلش میں بتانا پڑتا ہے نا ایک ایک چیز کا. ان کو بھی میں نے سوچا کہ ذرا صحیح بتاؤں کہ کیا ہے اجوائن. یہ اجوائن جو ہوتی ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں انگلش میں بشپس ویڈ کہتے ہیں اجوائن کو. بشپس ویڈ اس کا ہے انگلش میں. اور ریوند چینی جو ہے ہمالائن روبارڈ اس کو کہتے ہیں، ہمالائن روبارڈ. اور جو آخر میں گڑ سے پہلے میں نے کہا وہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ سمجھ نہیں آیا، سونٹ ڈرائی جنجر کو کہتے ہیں سونٹ. جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ اس کو یہ پنجاب میں سونڈ کہتے ہیں، پنجاب میں سندھ سونڈ میں کہتے بھی ہیں، سونڈ ہی کہتے ہیں، اردو میں سونٹ کہتے ہیں، انگلش میں ڈرائی جنجر کہتے ہیں. سفید زیرہ میں نے بتایا تھا، اس کو کیومن سیڈ کہتے ہیں. وائٹ کیومن بھی کہتے ہیں. جرائتا میں نے بتایا اس کو سیورشیا کہتے ہیں، سیورشیا انگلش میں. SWERTIA. کوئی اور چیز کا
मीठा सोडा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। मैंने कहा अच्छा होता है जरा। काली या स्याह मिर्च, स्याह मैंने जो कही, इसको ब्लैक पेपर कहते हैं। जो सौंफ कही, इसको फेनल सीड कहते हैं, इंग्लिश में फेनल सीड। बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, प्लीज उनके लिए। बहुत बड़ी परेशानी, चीजें सारी मिल जाएंगी जो आपने बोली है, पर एक दो चीजें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि ये दो चीजें है ना, मैंने इनके नाम आपने जल्दी जल्दी में बोले थे, नाम नहीं चल रहे थे आपने बोले, लेकिन हालांकि एक एक चीज मैंने बताई, पता चल रहा है उनका नाम सही से बता रहे, नाम का चीजें सारी मिल जाएंगी। अजवाइन का भी पता है, चीजें ये तो आम घरों में इस्तेमाल होती है, वो तो कोई मसला नहीं। तो आपने नुस्खा बताया और उसमें एक दो चीजें थी ना, इसके नाम जो ठीक से वो नहीं पता चल रहे थे कि आपने बोला क्या है। ये मैं सारे इंडियंस को भी बताता रहता हूँ, वो समझ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तो वो आराम से ये सारी सौंफ, मिर्च स्याह, अजवाइन, रेयौंद, चीनी, हिमालयन, रोबर्ट, ये है मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, नमक स्याह वो समझ जाते हैं, काला नमक जिसको कहते हैं, चरायता इसको सिवर्शिया कहते हैं, कड़वा सी होती है स्टिक्स, इन सबको कूट के पीसना होता है। सफेद नमक जो खाने वाला नमक है उसको कहते हैं टेबल साल्ट, ये हम लोग आम आयोडीन वाला मिला नमक। सफेद जीरे को क्यूमन सीड कहते हैं, और सौंठ को जिंजर कहते हैं, ड्राई जिंजर। और गुड़ या शक्कर वो तो पता ही है आपको। अब तो मैंने इंग्लिश में भी बता दिया, अगर आप कहेंगे तो और टेक्निकल नाम भी बता दूंगा। नहीं सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पर पता चल गया, नहीं चीजें सारी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ये तो घरों में गुड़, सौंठ, अजवाइन, ये वो सारा सब। ये पान भी खा रहे हैं सर, लगते हैं इसीलिए। और नाम का थोड़ा आगे पीछे हो गया ना, आपने जल्दी जल्दी में बोला था उसका, तो एक दो चीजों का नाम सही से कान में वो रिकॉर्डिंग में सही नहीं आया ना, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा तंग किया। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये नुस्खा देख लें यार, सही लिखा है, यही चीजें है ना यार, ये देख कर आप तो बता दें मुझे। यही है मेरी जान, अगर आप सेटिस्फाई हो गए हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी, ना हो तो मैं प्रोग्राम जो है ये पूरे का पूरा ये भी अपलोड करके इसका लिंक भेज दूंगा। आप इसको बार बार सुने और क्या मैंने कहा है वो उसको अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो ये वॉइस मैसेज के ज़रिए आप मेरी जान पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप आइंदा क्वेश्चन करें पहले अपना नाम बताएं और फिर उसके बाद आप हर चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पूरे मीरपुर ख़ास सिंध को सलाम और फ़ीमान अल्लाह।